Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sidang tarawih Masjid Husnul Khatimah rahimakumullah. Ibu, bapak, adik-adik serta remaja sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala, kita sudah di penghujung bulan Ramadan, yaitu masuk ke dalam malam 27 Ramadan. Dan ini adalah sebuah peringatan bagi kita, ya, karena bulan Ramadan itu seperti ghanimah, seperti harta rampasan perang. Maksudnya ketika kita melaksanakan amalan sunnah, ya, di bulan Ramadan, maka itu setara pahalanya seperti kita melaksanakan amalan yang wajib. Kemudian jikalau kita melaksanakan amalan wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya setara dengan 70 kali amalan wajib di bulan biasa. Bahkan dalam sebuah athar, ya, itu dikali lipat sampai 1000 kali lipat, ya. Maka dari itu sangat rugi bagi kita yang tidak bisa memaksimalkan di bulan Ramadan ini, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan sampai. Nikmat dan iman, ya, kita wajib syukuri, ya. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar. Jikalau kita ingin mentadaburi, mentafakuri, ya, betapa tidak semua orang mendapatkan kenikmatan yang dua ini, yaitu nikmat iman dan Islam, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, jemaah, bahwa sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, ya, namun berakhir menjadi penghuni neraka, ya. Sebaliknya ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, ya, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga, ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi terkadang kita tidak tahu amalan terakhir kita itu apa, ya. Maka lebih baik menjadi mantan preman kemudian dia bertobat daripada mantan ustadz kemudian dia berbuat maksiat, ya. Banyak kisah-kisah terdahulu bagaimana ada seorang sahabat yang ia berjuang berjihad di jalan Allah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain, ya, menyangka bahwa dia akan masuk surga. Tapi apa kata Nabi, ya? Karena Nabi diberikan wahyu oleh Allah, ya. Huwa finnar, katanya. Dia di dalam neraka. Sahabat-sahabat yang lain tidak percaya dengan perkataan Nabi, ya. Kemudian masa sih karena dia sudah berjuang di jalan Allah sebegitu kerasnya sampai badannya luka dan lain-lain, tapi masuk neraka. Suatu hal yang tidak mungkin, kata sahabat yang lain. Kemudian diikuti terus. Pada akhir di penghujung ajalnya ternyata apa? Dia menusukkan anak panah. Innal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya, ya. Ada juga seorang ulama, ini kisah nyata Pak, ya, yang terkenal sangat soleh, kemudian digoda oleh syaitan, ya. Bagaimana sih, katanya, kamu bisa menangis, ya, sampai khusyuk seperti itu, ya, ibadahnya. Kemudian setan ini menawari, karena setan itu bisa berubah bentuk, ya, menjadi manusia. Ketika itu dia menawari 3 hal. Yang pertama, khamar, zina, dan membunuh. Silahkan pilih, katanya. Kemudian ulama tersebut memilih yang khamar karena apa? Karena disangka bahwa khamar ini adalah amalan yang apa? Amalan yang ringan, maksiat yang ringan. Padahal ketika dia telah meminum khamar, ya, kemudian akal pikirannya tidak
ini tidak bisa terkendali, melihat seorang wanita, kemudian dia berzina. Setelah berzina, kemudian karena dia takut ketahuan orang lain, karena dia seorang ulama ya, takut ketahuan orang lain, kemudian dibunuh wanita tersebut. Ya, akhirnya dia mati dalam keadaan disiksa oleh warga setempat. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dari itu jamaah sekalian, mintalah kepada Allah terus dalam setiap waktu ya, baik itu waktu-waktu yang makbul ya, antara azan dan iqamat, ketika turun hujan, ketika sujud ya. Fa idza sajadtum fa'kthiru fihi minad du'a. Ketika kalian sujud, perbanyaklah minta doa. Enggak bisa bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia ya, disirkan. Ya, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah ya. Seperti itu. Kemudian banyak doa-doa yang harus kita panjatkan kepada Allah agar apa? Kita sabit, kita tetap di atas agamanya Allah. Jemaah sekalian, ada beberapa hal, hanya sedikit saja ya. Ada, karena saya melihat kemarin itu ada sebuah video singkat ya. Dia salatnya 23 rakaat ya, tapi hanya dalam 6 menit ya. Ketika kita ditanya, ini fenomena yang menurut saya sangat subhanallah ya. Ketika dia salat 23 rakaat dengan cepat ya, mereka pasti ikhlas dalam melaksanakan ibadah, tapi tidak diterima oleh Allah. Karena syarat ibadah itu ya, syarat diterima oleh Allah itu ada 2. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah, dan mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perintah Nabi. Misalnya salat subuh itu hanya 2 rakaat. Dia melaksanakannya ikhlas karena Allah, tapi tidak benar, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka tidak benar. Tapi dia tidak ikhlas karena Allah ya. Bukan dia melaksanakan amalan tersebut dikarenakan ingin dipuji oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain ya. Ini tidak diterima oleh Allah ya. Siapa yang mengetahui dirinya tidak ikhlas dan ikhlas? Hanya dirinya sendiri dan Allah. Kita tidak bisa menjudge seseorang, oh dia orangnya tidak ikhlas. Demi Allah. Ketika itu ada di zaman Nabi ya, ketika berperang, kemudian dia melawan orang kafir. Ketika akan dibunuh, seorang kafir itu mengatakan la ilaha illallah katanya. Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia tebas orang muslim itu, menebas orang, akhirnya meninggal. Kemudian sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Kata Nabi apa? Belah dadanya. Engkau tahu apa yang ada dalam hatinya. Dia ikhlas atau tidak? Tidak diketahui ya. Yang mengetahui hanyalah dirinya dan Allah. Ini juga pelajaran bagi kita semua. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga yang saya ingin sampaikan ya, bahwa arkanul ibadah itu ada 3. Mungkin dalam ibadah kita, dalam salat kita, kenapa kita susah khusyuk, susah melaksanakan ketika ibadah-ibadah yang lain itu susah untuk fokus terhadap apa yang sedang kita kerjakan ya. Mungkin ada 3 hal yang belum dikerjakan oleh kita. Maka dari itu para ulama mengatakan ya, ulama mengatakan arkanul ibadah 3. Yang pertama mahabbah, cinta Pak ya. Saya kasih analogi, orang yang sudah penat dari pagi sampai malam, misalkan dia bekerja, kemudian dia mempunyai hobi futsal misalkan. Itu meskipun dia udah capek Pak ya, dia pasti ikut futsal. Karena apa? Karena cinta. Sama ketika kita meskipun ibadah ini capek Pak ya, tapi karena cinta kita bela-belain itu karena Allah. Dan itu harus ditanamkan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Kemudian rukun ibadah yang kedua adalah apa? Al-khauf, takut kepada Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah, kita wajib takut ya. Kenapa kita nggak sholat? Oh, saya takut masuk ke dalam neraka sakor ya. Karena apa kata Allah? Wa ma salakakum fi saqar. Ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Bahwa kami dahulu itu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka ketika kita sholat, ketika kita ibadah, takut ya akan diazab oleh Allah, takut dimurkai oleh Allah, itu kita hadirkan dalam ibadah. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja. Pak, Bu, jamaah sekalian,
meskipun kita ini banyak maksiat, meskipun kita ini banyak dosa, ya. Jikalau kita bermuhasabah bagaimana kita terdahulu, banyak sekali dosanya, ya. Tapi ini tidak boleh menjadi pesimis, ya. Maka harus mengharapkan ridha Allah, harus mengharapkan surga Allah. Oh, meskipun saya amalannya sedikit, tapi saya berharap ingin masuk surga. Itu boleh, Pak. Ini adalah termasuk dari rukun ibadah. Meskipun kita sedikit amalannya, meskipun kita banyak dosanya, tapi kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memasukkan surga. Ya Allah, mudah-mudahan dengan salat ini, dengan ibadah, dengan saum ini, Engkau memasukkan kami ke dalam surga. Karena demi Allah tidak ada yang masuk ke dalam surga karena amalannya. Semua orang yang ada di dunia ini masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah, karena ridha Allah, ya, karena ridha Allah. Maka dari itu jamaah sekalian, saya mengajak kepada diri saya dan khususnya kaum muslimin bahwa mari kita gunakan waktu kita yang singkat ini, yang dampaknya nanti surga atau neraka, ya, kita mari pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke dalam Ramadan yang selanjutnya, ya. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya bertetangga di dunia, tapi kita juga bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Aku Stau, sapnya mohon diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aqimis shalah. Safnya diluruskan kembali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ولا الضالين آمين. When
والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سمع الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aqimi shalah, witir 3 rakaat. Allahu Akbar. Din
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقب ومن شر النفاثات حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.